ale thimgau Daniel in anamu sahim li channa thi lengam thi keng te ni lengam chu Holy Roman Empire hi sei Darwin ichi Holy Roman Empire chu Holy Roman Empire chu din do na dingin ala a sahim li channa ki som hola ki neu chat don do thu isei Darwin ichi chu Vatican hi ki zong isei Darwin hi ichi Vatican hi na pa chu iti phot chena hum ham ti zong seilo phamo hi in ichi bana chun heading a poi mo chu ichi Daniel in anamu hi detailed explanation talawa hi Daniel thim gau le khabu bung som le ni na chang gate chang ko isima hi le Daniel in thanei pen yawe hi nga ichi thu ho hi ipise na ham ke man ke pon akhum khana ipi ham in adong ina hi chuin yawe na don ko in Daniel hi nga ichi thu ho hi kha tu min lam sin khana boltan phat ki chai na ong hum to ka adinga sin tu dinga hitai tin thu na pe ne je chun explanation talovin aki kha ta nei Daniel bung som na ni na hi ichi ki kha chu yawe thu zo si sin khana zo si hong do the chu koi ham ti hi leng David in zong ana sei sa hi dan ichi hong do the chu Messiah ahi Messiah tailo ichi hong do the chu koi ma cha adang ong poi ti hi ihe ahi in ai le ichi Messiah in ahon do ding pa chu Yashua le ahung leng in ta sa hu hing na thu hong sei zo nu ma hin Yochanan hi Patmos tu kola henin ahumumin hiti chu AD sompo le ngale AD zakhat common era sompo le ngale common era zakhat ka la dum hi ahi in hi thusim hi history hi Rome Holy Roman Empire government hin hichi government chun Yochanan hi Patmos tu kola island a ahem tawin hi hicha hi na omlai chun Yashua seizui Yashua ta san ahi na zala hen Yochanan chun gau thilmu ahin mu dan hi hichi gau thilmu amu chu twa thupun no le khabu revelation itiu hi ahin hi hichi revelation a thilmu ahin seina chun bung som na revelation bung som na chun ipisem itia ile hichi sin khan ho zo se chun ham dinga thu pe a dan gawin mu na hi izo asam le khabu leng David thu se bangwa chu hichi thanei na ni Messiah chun thanei na api a hichi sin khan ho zo se chu hong dinga hichi thu anaki sin tu anaki kha tu ma anaki sel pa chu phung do dinga thanei na Yochanan hi api hi ti ki che ta in bung som sunga chun sein aw mu nei hichi dung zu ya chun hem gau Daniel in anamu Nebuchadnezzar he nga anek manga anaki musa lengam hung ding do ding ho zo se ki go khom na Babylon lengam Medo Persia lengam Greek lengam ta le Rome lengam hi cho zo si ki gom khoma sahim khat bima ki musa na KP ba kai savom vongpi gilbem chuting ta su le sahim ki ti amin be hi cho zo si ki gom khom lutsang Babylon lengam lutsang khat bo se nein Medo Persia lutsang khat asein chuting ta chu le Greek lengam lutsang li asein chuting ta chu le sahim li chan na Rome lengam lutsang khat to hi chung hi cheng si ki gom khom chu lutsang sagi a in hi cheng si ki gom sok chun akine yu isimai le ki so ma pa in hi chi lutsang sagi ki som nei sahim za chom ta chu revelation bung som le sagi na thu pon do le khamu bung som le sagi na a in Yochanan hinga John hinga Musa om dan thu ain se na nei bung som le sagi na thu a chon van dil chun Yochanan chu apuyin tuitam ta chunga to numeinu chunga thutan na ka bet sa ding nahi ani him gau le khabu in hi ro le Bible in tui ti a hin sei ti nga he le pi sei nam ti le tu le gal ki san so na sei na hi gal tam ta ki san tam ta do nga ki do na
hi chi chu bet sa hi chi chun Holy Roman Empire di amin dinga holy ki aman thu a hi in vanole se na empire ding hola a thisan su tam pen empire chu Holy Roman Empire di hi Holy Roman Empire sunga hi vanole se na Yahweh asim sa mihim hola a nam izan ham hi anama achi abu as gama ham hi so de ta jale vanole se di diplomacy a la lovin thagum so na chem zama thala thi san so a lengam la kiti hi Roman Empire na bol hi in hi chi tuitam ta chunga to numei notinu ain dikini nei numei ain se ti nga le Bible sunga hi numei thing virgin ho nunga thing ho ain sein ti chu ho bung thing ho dikta sa ho dikta aseina nei so ting ta chule numei thing lo noti ti en se in ti chu ho bung di lo sa ho di lo aseina hi nei che chu thim gao le khabu lam isima hi zo na chiti ma chu noti le nunga thing chung sang sein Yashua in zong thule ma se ti ngai le nunga thing le noti ti mai na se ne che chu hiti hinia akena numei thu ase ti ngai le ho sa ho le bi ase na hi ti hai no ni che chu hi chi gao thisan su na tu le gala ko na hung ding do ho noti ki da ta Yahweh min wa ki da ta ho chung thu ki tan la ka bet sa di nei ati nei hichinu mei chu itabang mei ham chang ni na ai si ma le hichinu mei chu vano le se le se chunga leng ho to azongu vin hetis le se na leng ho leng ti ale tu lai ka nga dinga chu government le se government ho to azongu vetis le se government ho to dan bang hilovin thagau thu to ki to hilovin alam lovin kiti matna ki zok matna ane nei chebana chu leise chunga cheng te ho jeng zong chu azon than hoina leng pi zuwa chun akham gam ta beti government bobilovin citizens ho zong khole tui vano leise na citizen ho zo se world citizen ho he vano leise mi ho he hichinu meinu ho di lo ho ki da ta hin pan do nu zukhona chun zon than hoina zukhona chun akham gam ta so akham iti ti nga hi le adi ata mu hen lang hi zong le zok theilo lamlen zang ta lamlen a hi ka chi ding hi ti alunga angai tu wa nga chu chi theilo wa ata sa le alungel ngai tu na talen sum theilo wa lon le le ti na hi hi chi da ba chu wa noi le si ding hi ti na hi chun chang thum na ai sim ha ki na hai le bi sem hi chi chun hagaw vin gam thim ai puin sahim sanduk lujang sagi ne ya ki som nei Yahweh tai tom na mina dim sahim chunga to nu meinu ka gamuta na hi ti nei hi chi nu meinu chu itabanga na to wem itia hi le pon san thip le pon san duk ina ki bonin sana le so man tam le tui ko changin akizemin ako na chun sana kon achoyin hichi sana kon chu azon than hoina adim kida tin cheng lo so thil ho adim sana chu kon jung achoyin ai ilanom pen ta chu abana changa na yin hichi nu meinu luchanga chun thugil Babylon kopi chungnung leise chunga noti hole the ta ho nu tin akisui nahi hichinu meinu chu ibiham identify bol ninga chu amasa pe na chu hichinu meinu hi thugil hidinga hi hichinu meinu hi thugil hidinga hi thugil ti ti ga hi le thukisel ru ti a hi le munzo si a hotel chadon na dunga jong kisei do khalo local news in zong apon kha lo international BBC CNN news on zong ase kha lo gam sunga dinga NDTV 24/7 ham CNN IBN ham khat in zong ase kha lo library dung bookstore dunga kimu le khabu ho a zong publish ki mo bol lo howin sunga zong pulpit hanga mizo sen ase a het kha lo ti na hi thugiliti ya mystery ti dinga hi
hi chi thu ki sel bu chu hi ti chu hi chi ho chu hi chi nu me nu chu no ti nu me nu chu wa no le se in vena amu jing the lo ki sel bu thu gi la hi ani na Babylon khopi chu hi ti chu hi chi ho di lo chu Babylon khopi a hum ki pan a hi abul abab chu Babylon khopi a hi chun athum chan na chun le se chunga no ti ho le the um ta ho nu hi ni ti no ti ki ti hi pham te le them gao le ko pula mi sima hi le Israel chu anam hen Israel chu yawi in no ti in na pange no ti in na pangta itis nani ola in lam sian o min na thi jong so tha lo win na kisai in ke man ka long se in ka so thing in ka zunin ka zenin ti chu nong kham lenin nunga mel hoi ta nong hi in na mel chu mi jong sin boy asan a hin de cha taw a hi le noti in nong pam ta itis Israel se hi chu ipisa noti etiam te le milim ho na alu hi Israel yaw tai lo kanan te pathen ho achen khom piu nam mi te ho Philisti mi te ho Amor mi te ho Hit mi te ho Jebus mi te ho pathen mol chunga molek pathen te ho leise chunga no ti ho nu ti a hele milim ho na zo si hun ki patna abul ti na hi nei leise chunga no ti nu itia le milim ho na hun ki patna abul ti na hi in chibana chul ki da tin cheng nu ati hini piam tia le yawe dan hilowa yawe ho na subu ho hi chi bible sunga thu ki se ho subu ho asunga ki sei simnga la ahiwanga asim do banga cholo wa subu ho ki da ho hiti ho zo se ho bung hiti ho zo se sa ho hung ki patna nu cho hi is hi nu me chu hi je chun hi nu me chung chang chu thu ki tan ding hi ki hi nei ole hi nu me nu chu aba nai sim chu ale chang ko na chun hi nu me nu to na sahim luchang sagi nei ki som nei chu ibibet saim ti chang ko na chana sein hi chi luchang sagi ho chu mol sagi numeinu to na luchang sagi chu mol sagi ho bet sa na hi ti statement ho mi nahi izo lama episode ma salama ai sei na wa chun ki som ho chu leng som he hi chi Holy Roman Empire hung din na dinga leng som ki gom kho mo chu ki som hi ti Daniel thim ga ma mai ase statement sai sei ta win a hin la lucham chung chang sei bun lucham chung chang hi chi lai mo ni hil chin ki nin luchang sagi nei chu hi chi lucham chu mol sagi din the city on 7 hills mol sagi chu ma ki sa hopi ki ti chu ban noi le se na general knowledge chu pyam dia le the Vatican ni Vatican hopi hi mol sagi chu ma ki sa hopi ki ti chu hi koi man dinai abol ai poi hi chi chun hi chi Vatican mun hi avelin phot chet na aum kinin Daniel thiem ga wa ise ukeu se hilovin revelation le ka wa zo avelin phot chet nungum kinin hi chi chunga chu numei khat ato ti chu ho khat ato ti chu hi chi ho chu ipham kya hi le Holy Roman Empire no ya numa Roman Catholic Church hi Roman Catholic Church kiti hi ipiti dham tia hi le Roman kiti chu lengama hi in government hi in political setup khat hi in Catholic iti ti ngai le Latin power hi in universal van noi lu su ti na hi nahi Catholic iti chu van noi lu su worldwide international ti na tabam hi nahi church iti ti ngai hi le midam ta hi Greek ecclesia kiti hobung kiti ako na church unko eti ti seven hill church kiti ecclesia kiti hobung kiti man nom loi chisung cha chu chu min all in say kiti bin all ichi Roman Catholic Church hi no ti ho zo si milim ho na zo si unki patnan ni hin yawe phuthing subo na ki da tin cheng ho unki patna nu zo hi hi chinu noi che hi ho bu izan mam hi chinu thu se ya cho ni ho bu
izani umam ti hi ikingai duwai ki gel ding diu isabe nahi ole ichi Roman Catholic Church ipiti dham tia hi le changa na Revelation 17 changa na achu hichi chu thugil thugu hi in hichi thugu chu abana chu piam den Babylon ko hichi thugil thugu ki ti be ni Babylon ko hi is Babylon chu chang sei tawin Babylon chu pi ham vanole se anissa ho unki patna abul bi hi Nimrod hi nisa pathin ahi tia ho ki patna sun worship paganism idolatry milim ho na Yahweh tailo pathin dang ho na unki patna chu Babylon hi in Babylon khopi chungnung thugil thugu chu Vatican hi in Roman Catholic Church hi Roman Catholic Church anu hi in achate izat ni hamti hi abana in sei di wahi ole chan chu tu ta dia ding in ga meditate ki ta di ve